କୁଜଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜ ନାମରେ କରି ବାହା ନେଉଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଭେଟି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ଧ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆମଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପାରାଦୀପର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ କର୍ମୀ ଓ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ। ପାରାଦୀପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅବହେଳାର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଫୁଲରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ। पारादीप निर्वाचन मंडली अंतर्गत कुजंग ब्लॉक पड़िया आमर केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी आज विजय संकल्प सभा अनुष्ठित है। आज ये सभारे कुजंग ब्लॉक पूर्वतन चेयरमैन, कुजंग पंचायत पूर्वतन सरपंच एवं आमर विजु जनता दलर वरिष्ठ नेता विपिन त्रिपाठी एवं तपन सामंतराय एमाने आज विजु जनता दल परित्याग करी भारतीय जनता पार्टी विधिवत भाव योगदान कले। आज ये जो सभा एवं ये जो मिश्रण ये संकेत दौची परिवर्तन संकेत एवं पारादीप रे जो परिवारवाद राजनीति चली से राजनीति कारण पारादीपर विकास रे बाधक साजुंट से माने जो परिवार पारादीपर विकास रे बाधक साजिची सी परिवार को एवं जो सरकार गोटे स्थिर सरकार को बारंबार लोक मैंने दायित्व देला परे भी मौलिक समस्या पूरण करिबारे माने विफल होइछन्ति एवं आज ओडिया अस्मिता विपद रे जहां को लोक मैंने भोट दे मुख्यमंत्री हाथ में जो मुख्यमंत्री हाथ में दायित्व देते से मुख्यमंत्री आज शासन टेकी देइछन्ति अण ओडिया हाथ में। आज ओडिया अस्मिता विपद रे आज ओडिया लोक मैंने विपद रे सेतिपई आज खाली पारादीप न सारा ओडिशार लोक परिवर्तन चाहूँगी। पारादीप रे निश्चिंत परिवर्तन हम एवं डबल इंजिन सरकार ओडिशार हम एथरे कौनसी संदेह नहीं। निश्चित भाव में स्टार प्रचारकर जो घन घन गस्त होगा कारण मोदी जी नेतृत्व में जो सफल सरकार 10 वर्षर चली सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सरकार 10 वर्षर विकास कथा से लोक पाखे रखिपार सीधा सड़क लोक पाखे जोड़ी होती या द्वारा लोक उत्साहित होती। निश्चित भाव में लोक सीधा सड़क मोदी सरकार मंत्रिमंडल में दायित्व थी लोक सहित मिलामिशा होगा द्वारा निश्चित भाव में यह बहुत प्रभाव पड़ुची पारादीप निर्वाचन मंडल साधारण मान भोटर उपर। तो निश्चित भाव में आगू आहरी कार्यक्रम अच्छी आमर प्रिय नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आसवे आहरी स्टार प्रचारक आसवे। निश्चित भाव में पारादीप निर्वाचन मंडल एथर भल फलाफल हम कौन दिमत नहीं। तो आमर ये 5टी महासंकल्प अच्छी जे प्रथम पानीय जल प्रति घर को युवकर निजुक्ति पारादीप शिल्पायन में किभली हम सी दायित्व महिला माने आत्मनिर्भर स्वावलंबी हे गोटे शीतल भंडार हवा सहित वैषयिक शिक्षा केन्द्र किपरि हम ये मुद्दा अच्छी ता सहित पारादीपर बासी माने पारादीप जनता माने जो व्यवसाय करुचंती से ट्रक मालिक हुंतु विभिन्न
इंडस्ट्री विभिन्न रोजगार करुँच आज ट्रक मालिक मैंने आज ऋण सुझी न पारि आज आत्महत्या करुँच किए ऋण न सुझी पारि घर बाड़ी बिकुंट यही अवस्था अच्छा से विकास किपर हम आम दायित्व आसिले क्षमतार आसिले निश्चित भाव में बाहर लोकों प्रभाव ये कमिब स्थानीय लोक किपरि रोजगार करेंगे से दायित्व आमर हम।